अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन। मैं अदनान रऊफ राजपूत हाज़िर हूँ। पिछले दिनों हमने एक हॉरर सीरीज़ स्टार्ट की थी, वो सच्ची आप बीती थी, जो मैंने आपसे तकरीबन 8 पार्ट में कोशिश की कि मुख्तसर करके आपको ज़िंदगी के कुछ 6-7 साल हैं जो जिसमें हमने ये सब कुछ भुगता और उससे अल्लाह ताला ने मदद की। क्योंकि एक चाल वो है जो इंसान चलता है और एक चाल वो है जो परवरदिगार चलता है। ज़िंदगी में जब इंसान के साथ मसाइल आते हैं तो उसको ये समझना ज़रूरी है कि आया वो उसकी आजमाइश है या उसकी सज़ा है। तो उसकी निशानी हज़रत अली के कौल से है कि अगर आपके ऊपर आजमाइश कोई मुसीबत आ गई और आप ये जानना चाहते हैं कि आया वो आजमाइश है या मुसीबत, तो अगर तो आप अल्लाह ताला के करीब हो गए, अल्लाह ताला से रुजू कर लिया, तो आप इस बात को समझ लें कि आप वो आजमाइश में हैं। और अगर आप उस मुसीबत में अल्लाह ताला को भूल गए और उनसे दूर हो गए उसकी ज़ात से, तो आप ये समझ लें आपकी वो फिर सज़ा है। हमारे साथ जो मसले मसाइल हो गए उसमें सिर्फ हमने एक ही कोशिश की कि जो चीज़ हमारे ऊपर की जा रही है उसकी जैसे जैसे तस्दीक होती गई, क्योंकि मास्टर्स करने के बाद आप जब इस तरह के वाक़यात बयान करते हैं तो लोग कहते हैं क्या यार बेवकूफ़ी बयान कर रहा है, लेकिन जिस पर बीतती है वो याद रखता है कि मेरे साथ क्या हुआ। इसमें अच्छा अमल हमने ये किया कि हमने काउंटर वार नहीं किया। जैसे लोग कहते हैं कि आप बताएं आपके साथ ये हुआ, अब हम यूँ कर दें, तो हम कहते थे नहीं, इसमें नहीं करना। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो चीज़ ये मुमकिन इन्होंने कर दी है, जो हमारे लिए हालात पैदा कर दिए कि हम घर छोड़कर भाग जाएं, हमें कब्र तक पहुंचा दिया, माशी तंगी हो गई, कारखाने में आग लग गई, दीगर चीज़ें हो गई, बहुत तबाही हो गई, गाड़ी में आग लग गई, ये सारी चीज़ें जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, ये सब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी बातें और थी जो मैं वीडियो पर बताना जो है ना मैं चाह रहा था, लेकिन जो मेरे अहल अयाल और दीगर लोगों उन्होंने कहा कि ये बात नहीं करें, अल्लाह अल्लाह करके मुसीबत टली, इस बात को जान छोड़ाएं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर चीज़ ब्लैक मैजिक नहीं है। ये पॉइंट मेरा ज़रा आराम से ध्यान से सुन लीजिए। काला जादू हर चीज़ नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है इसको करना और इसको भुगतना या इसका तोड़ करना, इसके लिए मखसूस लोग हैं। अच्छा, कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वो आपको एहसास कराती हैं जगह, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये वाक़यात होते हैं, जैसे मेरे साथ ये वाक़यात कंटिन्यू हुए, तो एक्चुअल में आपके क्या होते हैं, आपके सेंसेस डेवलप हो जाते हैं। तो उसमें होता ये कि जब इस तरह की कोई चीज़ आपके आसपास होती है या कोई जगह जो नॉमिनेट होती है इस तरह की, तो वो आपको पता चल जाती है। इसी तरीके से एक मरतबा हम लोग मोहत्ता पैलेस, जिसको कोई मोहट्टा पैलेस कहते हैं लोग, तो मैं हो सकता है मेरा तलफ़ुज़ ज़रा गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। इसमें मोहत्ता पैलेस कराची में क्लिफ्टन के पास वाक़ है और वहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मैंने कहा चले मैं जाके देख आता हूँ। तो पता चला कि भाई एक दौर में एक राजा साहब ने, एक ताजिर थे, उन्होंने अपनी जो है ना बेगम के लिए, सेहत के लिए डॉक्टर ने उनको रेकमेंड किया किसी हकीम ने कि उनको पुरफिज़ा मुकाम पे लेके जाएं। तो उन्होंने क्या किया कि वो कराची में एक इमारत बनाई समंदर के किनारे, बड़ी शानदार, ताकि मैं जो है अपनी बेगम को वहाँ पर सुकून और आराम दूँ और वो उस तरह सेहतमंद हो जाए। फिर पार्टीशन हो गया तो वो इमारत वहीं की वहीं रह गई, लोग चले गए। बहुत अरसे तक वो मुख्तलिफ हुकूमतों के इस्तेमाल में रही, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इस्तेमाल में रही। तो इसके साथ साथ ये जब अब क्या हुआ कि एक NGOs ने उसको ओन किया हुआ है, तो वहाँ पर मुख्तलिफ आर्ट गैलरीज वगैरह होती हैं। यही देखने के लिए हम चले गए वहाँ पर, और इस तरह मैंने देखा कि कोई बैठने की जगह नहीं है, नीचे बेंच वगैरह नहीं है, कुछ बाग बने हुए हैं। इतनी शानदार इमारत है कि कराची में आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है और इतना उसको मैनेज किया हुआ है कि मैं जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। नीचे तो ग्राउंड फ्लोर पे हम घूमते रहे, इसी तरह जब हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आए, आर्ट गैलरी लगी हुई थी, कुछ जगह हमने देखा, कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, उन्होंने ऊपर कहा कि भी नहीं, तस्वीरें नहीं खींच सकते। आर्ट गैलरी में आपको पता है आगे पायरेसी हो जाती है। अभी ये था कि जैसे ही हम मुख्तलिफ कमरों में घूम रहे थे, तो जो उनका मास्टर बेड था, उस शहजादी का या उस खातून का, उस ताजिर की जो बेगम का था, जैसे ही मेरी बेगम ने उस पर कदम रखना चाहा, मैं पीछे कोने पे था, एकदम मेरे सेंसेस जो है ना, उन्होंने मुझे सिग्नल दिया कि यहाँ रुक जाओ। तो मैंने फ़ौरन अपनी बेगम का हाथ पकड़ा और वो पाँव रख रही थी, बस उसमें मैंने वहाँ रख लिया और मैं वापस कर दी। उन्होंने मुझे कहा क्या? मैंने कहा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और मैंने महसूस किया कि वो कमरा अपनी दास्तान बयान कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से दरो दीवार से
کوئی رو رہا ہے, کوئی ایک عجیب سی وہاں کیفیت تھی ایسی کہ در و دیوار بھی رو رہے ہیں. دیکھیں بنانے والے گھر بناتے ہیں تو ہمارے پنجابی میں مثال دیتے ہیں کہ بھائی ہنڈانا نصیب کرے آپ کو اللہ تعالیٰ, یعنی یوز کرنا نصیب کرے. یہ ٹھیٹ پنجابی کے لفظ میں نے جب جتنی اڑتا ہوا پنجاب کے میں نے وہاں دیکھا ہے. ویسے میں بائی برتھ کراچی سے ہوں اور پڑھا لکھا بھی کراچی میں ہوں, شادی بھی میں نے اردو اسپیکنگ میں کی ہے, لیکن ان کے کچھ الفاظ ہیں جو وہاں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو استعمال کرنا قدرت نصیب کرے. اور جب بنانے والے کی حسرت رہ جاتی ہیں اور وہ اس میں رہ نہیں پاتا تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں اس چیز کی جو ہے نا چیزیں رہ جاتی ہیں, اس کے اثرات. تو میں نے محسوس کیا کہ یار یہ تو ہاؤنٹنگ پلیس والی پوزیشن ہو گئی. میں فوراً ان کو میں نے کہا بھائی یہ ہاؤنٹڈ ہے, 1 منٹ ذرا رک جاؤ. اور میں نے کچھ محسوس کیا. اس کے بعد میں ان کو سارے اپنے بچوں کو اور بیگم کو لے کے میں فٹافٹ اس جگہ سے بہت تیزی سے نکل رہا تھا. اور جتنی تیزی سے میں چلے جا رہا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے میرے چلتے ہوئے آ رہی ہے. یعنی کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی باقاعدہ. میرے یہ سارے روئے, میرے بال, ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ میرے روئے کھڑے ہو گئے اس سین کو سوچ کے. تو اس وقت کیا عالم ہوگا, گھبراہٹ کے مارے ہم نیچے آ گئے. حالانکہ لوگ گھوم رہے تھے, لوگوں کو اتنا محسوس نہیں ہوا. پھر ہم وہاں لان میں آ گئے. میں لان میں آ کے بیٹھا اور میں نے آرام سے جو ٹاپ فلور کی چھت دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہاں کچھ ہے, یہاں کچھ ہوا ہے یا جو کچھ بھی ہے. یہ ایسی کیفیت تھی کہ پھر ہم زیادہ دیر وہاں رکے نہیں. ایک تو انہوں نے انتظام اس طرح رکھا ہوا ہے کہ لان تو بنا ہوا ہے لیکن بینچز وغیرہ کچھ ایسے خاص نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ سکے. نہ کینٹین ہے, نہ کچھ کھانے کے لیے, کچھ ٹک شاپ, کچھ نہیں. صرف آپ آئیں وہاں پر پروگرام آپ جو بھی اس سلسلے میں آئے وہ ارینج کریں اور بس آپ سوکھے چلے جائیں. لیکن ایک بات بتا رہا ہوں, اگر آپ ہسٹوریکل لور ہیں بلڈنگ پلیسز کے, آپ نالج جانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہسٹری آپ کو نیٹ پہ بہت آسانی سے مل جائے گی. میں ہسٹری بتانا شروع کرتا ہوں تو لوگ بور ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تک صرف میں نے سنا تھا جب تک کہ بھئی وہ ہانٹڈ پلیس ہے, ایسی ہے ویسی ہے. میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے وہاں جا کر کمرے میں محسوس کیا, کیونکہ میں ان چیزوں سے میرا واسطہ پڑ چکا ہے تو میں نے محسوس کیا. اگر آپ وہاں گئے ہیں اور آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. عدنان روف راجپوت کی اجازت دیجیے. پاکستان ٹریولنگ پیشن چینل جو ہے اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے میرے بھائی, لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے, اس سے سبسکرائب کیا جائے تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا. اور اگلی جو سیریز ہیں ہارر, اگر آپ ہارر سیریز اور دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے متعلق تو واقعات تو بہت سارے ہیں, وہ میں بھی سنا دوں گا آپ کو. لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کچھ لوگوں کے ایسے واقعات ہیں, جیسے ملیر کے علاقے میں رام باڑی کی طرف کچھ بلڈنگیں ایسی ہیں جو 1948 کے بعد 47 کے بعد جب پارٹیشن میں لوگ آئے, وہاں بہت ساری مشہور چیزیں. وہاں کا ایک کنواں ہے, اس کنویں کے اندر بہت سارے لوگوں کی جان گئی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اگر آپ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ سے بتائیے گا, پھر میں آپ کو وہاں لے کے جاؤں گا, وہاں شوٹ کریں گے. اور کیونکہ وہاں کچھ ہمارے پرانے رشتہ دار رہتے ہیں وہاں پر, اور وہ آپ کو آپ بیتی بتائیں گے ساری, اور آپ ان کے منہ سے سنیے گا کہ اس کنویں میں کتنے لوگوں کی جان چلے گی. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.